Mercenaries shooting people in the eastern city of Benghazi. Il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement. African mercenaries. To have mercenaries brought in from that state into Libya. Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, fut invitée sur le plateau de France 24 le 22 février 2011, soit le lendemain des prétendus tirs et bombardements de l'armée libyenne sur les populations civiles. Une histoire depuis démentie par de nombreux faits et témoignages. Et d'ailleurs, nous, vendredi et samedi, on avait des informations comme quoi, dans les troupes qui étaient envoyées contre ces manifestants, il y aurait eu des mercenaires étrangers, justement pour accélérer le processus de répression. Geneviève Garrigos nous dit donc disposer d'informations sur des mercenaires étrangers aux côtés de l'armée régulière libyenne. Cette information sera également présentée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par le docteur Slimane Bouchiguir. Ces mercenaires semblent avoir reçu carte blanche pour piller et tuer indistinctement tout civil. Pourtant, 5 mois plus tard, et après enquête de Donatella Rovera en Libye, le discours de Geneviève Garrigos face à notre caméra sera complètement différent. Geneviève Garrigos, bonjour. Vous êtes la présidente d'Amnesty France. Je voudrais vous interroger sur plusieurs sujets. Premièrement, Donatella Rovera, conseillère sur la réaction aux crises chez Amnesty International, s'est rendue 3 mois en Libye. Elle fait état d'emprisonnement de citoyens libyens et étrangers par le Conseil national de transition. Ce dernier, nous les présentant comme des mercenaires. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Bonjour. Effectivement, dès le départ de la mise en œuvre des troupes anti-Kadhafi, on a eu rumeur de mercenaires qui agiraient à la solde de Kadhafi. Or, nos chercheurs qui se sont rendus sur place très tôt, puisque c'est mi-février et ils en sont repartis fin juin, eh bien, ont constaté que dans les prisons, finalement, on ne trouvait que quelques personnes qui étaient incarcérées, et qui n'étaient même pas inculpées. Et de fait, ça a surtout été des rumeurs qui ont été colportées avec des accusations vis-à-vis de personnes qui soit étaient de peau foncée, voire noire, et qui pouvaient être des Libyens, parce qu'on oublie que les Libyens du Sud ne sont pas forcément de type arabe, ou d'autre part des étrangers, ce qui a créé une espèce de peur, de xénophobie, et certains ont été maltraités, voire battus. Bon, certains ont été emprisonnés. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de preuves concrètes d'utilisation de forces mercenaires par Kadhafi. Oui, en effet, puisque votre collègue dit également qu'elle n'a pas vu du tout de mercenaires et que tout ceci est une légende colportée par les médias. Est-ce que vous confirmez cette information ? Absolument. Le travail fait par Donatella, et c'est pour ça qu'on a envoyé des chercheurs très tôt sur place, était de voir si véritablement on retrouvait des mercenaires. Or, ce n'est pas le cas. Et elle parle notamment du cas d'un jeune Algérien dont le patron a dû faire une attestation comme quoi il travaillait bien dans une pâtisserie alors qu'il était suspecté d'être mercenaire. Et à l'heure actuelle, vraiment, nous n'avons aucune trace, nous n'avons aucun élément confirmant ces rumeurs. Ce qui était auparavant considéré comme une information est désormais qualifié de rumeur par le même interlocuteur. Les 5 mois qui séparent ces deux entretiens ont en effet permis à Amnesty International d'enquêter. Mais il est cependant trop tard, car cette rumeur a été colportée par les médias, France 24 en tête, grâce au témoignage de Geneviève Garrigos 5 mois plus tôt. أكبر هذا جرد من جردان الجردافي شوف واحد لابس أخضر فايته ويجيب بربط نص وين الهدف هو مرمش فيه كيف فقع منور عاج بركب منور عاج الله أكبر الله أكبر مالك بالحاج الله أكبر حتى لا ضرب هدف من بيت هيك كان ما يجيش كان ما فيش فايده أنا ما نبانش يا أخوي معقولة أنا اللي نصور هذا زمن أنا بيجي الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا ما الجردان جردان من القدافي يا ديما
خلوه يعاير الفن هو يبي يعرف يعاير الفن بس. half cinder block with the water bottle sticking out of it. نبي خلينا نفهم ايش يقول يا جماعه غراجه يا جماعه. الله اكبر من المطبخ الى والله قريب يا جماعه صح عليك يا جماعه. I need it. Is it action? Fighters, yeah. No, Aqba bin Nafa. Yes. I want to go to third. There are two Aqba brigades. One the Liberator or Free Aqba and يا جماعة بالغنيمة المقدمة تمام. ده القائد محمد الهلالي، الجندي المصري أحمد محمد، دكتور بسم الله. اسمي عبد الرحمن محمد حسن من المنصورة. كنت تبع القافلة الطبية ورحت هناك. القافلة الطبية رجعت وأنا فضلت موجود بحيث إن أنا لو قدرت أساعد أو أعمل أي حاجة مفيش مشكلة. فاتنقلت من بني غازي لحد المناطق اللي هي فيها الضرب بحيث لو حد قدر يساعد. ايه المناطق يا عم؟ المناطق بقى يعني آخرها راس لانوف لأن ما أعرفش. يعني أنت اتصبت في منطقة إيه؟ راس لانوف. كنت بتجاهد يعني هناك مع يعني الناس ولا؟ يعني مساعدات ومجاهد والكلام من ده واخد بالك. فرحت. يعني أنت كنت شايل سلاح يعني ولا إيه؟ أنا كنت حملت سلاح بس تقيل. المدفع. المدفع اللي هو الجراد 12 صاروخ في 12 صاروخ في حته واحده بيتشحن. الله اكبر. الشحات من اسره. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم. شو اخباركم؟ الله اكبر. الله اكبر. مصبر الحداد وين؟ مصبر الحداد. والله ما اعرف. يا حداد يا حداد مش حداد. يا حداد يا حداد يا حداد بن شحات ارجو الاجابه يا حداد. يا حداد يا حداد بن شحات يا حداد. في حاجه جوك مش معنا. انا تو اعطوني عز على سلكي على اساس اني جاي واحد انا بيتعامل معهم بالهاون على طول. لا المفروض الهاون الله اكبر. 28/9/2011. الله اكبر. الله اكبر. فندق سيرك. الله اكبر. ما زالت الشبكات مستمره مع كتائب نظام القذافي. الله اكبر. وانتظار الانتصار النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. وانت طيب. محمد حماد. اوكي يا محمد. كاميرا عارف صورني معك. الله باخذك الامريكان. تصور باخذك الامريكان بشاهد بيكم والله يفضح بيك الله. صور ما زلناش الفيديو صور. اظن الامريكان يا حويج. What's your number, baby?
زين تفاح ايش؟ زين يا باشا زين حبة في اليوم. بعد كذا كلام ما شاء الله حبة وشكا ايه ايش تجي تشوف رمضان هاي الحمر تقول الحمر يا نعم يا سيدي هاي المرتزقة اللي يحكوا عليها هذه ناس يا زعيم نطلعوا كلاش بتاعنا خليه نضربوا على الامريكان نحاول نضربوا على الامريكان يا سي مرصع رايك تو نطلق على واحد من امريكا لو طلب ما عندكش مشكلة ها؟ ما عندكش مشكلة انت غير ولع بس وخليني تنوجه عليه هالبندقية انك حتى صاحبنا معك نعم هاي حاج هاي حواج هاي حواج الله يحفظك خرف مع الامريكان يا حويج اظن لنا الامريكان مش لنا لا والله والله ما لنا يا حويج والله لنا انا تاثر معي يا ربي بريقه يا رجل تاثر قاعد تاثر معي وعد خذوا البسليم ولد خالتي يلا الامريكي ها انا امريكي انا ما لنا بكر يا سيدي مهما كان عدونا ايش؟ لا يا رجل كيف يا رجل عدونا لا مش عدوك هو ها؟ هذا مش عدوك كيف يا عدونا في الدين يا راجل؟ في الدين بس في الدين عدونا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لا اله الا الله تو بالدين ما علينا نعم لكن في الانسانيه الانسانيه تو يقتل خويا الليبي حتى هو مهما كان راكي عدوي هنا الاخر راكي اللي في زرد عدو نقت لنا وليه قلت له مش عارف كان درسه هذا بيدير رحمه والدين وين يا صاحبي بالضبط بسرعه هي وين بالضبط نعم جماعتنا نعم أنا الامريكان يا راجل اللي ما مش يعترفوا بدولة فلسطين يا راجل اللي الوحيد في العالم داروا عقل فيجو هذا رفقات امريكي امريكا ايش ما امريكا ناس ماشي يا ناس اكيد امريكي والله ده بكر رفقات رفقات كان اقول لك ما اقول لك قادم فيها لا عليك القاصر هذا عرب الحاسة يريدون كلام هذا كلام على الامريكان يريدوه رجع حتى طبيعه رجع حتى طبيعه الامريكان عنزن الليبيات عنزن خلاص والله عنزنك الليبيات متيات هو اللي عنده حافظ ياخذ واحده امريكيه واحده قطريه كل دوله ياخذ منها واحده نشهد بالله اني انا نبي ليبيا وقد عربية انا عربية دلال والله دلال سموني اي حاجة لكن الكبد حرفه يا حاج نشهد كلها امريكيه سمباتيكي يا بابا شعر اصفر وبيضة ايوه هذا يقول لك هواريو بيع طول جيب لي وحدك العين بالقيت الحطب بس بتاع حطب يا هو بس بتاع حطب بنت بلادي ليش بتاع حطب وكان بتاع الحطب كان شو ناقصها بالله علي العظيم والله ما انا فاضيين يا جماعه اظن يا رجل كان ناقص
ايش ما هذا شنو له خبر مش بعض الوقت. بس خطرية ما فيش. خطرية فيه صدر صغير فيه حجم صغير فيه يا كنيسة أمريكية هلا دي صبرك ها صبرك كيف السعراء صبرك السعراء صبرك من ضحوية يا كرام من غادي والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. Making the news. God. Here I am at the other party press station. Those are the Foreign Legion. French. No. You're American. He's French. Gaddafi has to eat Germans in his side. So I guess this is World War II all over. أنا مجاهد دير هيك يا اصبر لا لا ماشي نحي كده خلي نلبس الواقع لا بديرك مجاهده مظبوطه هاي تعالي ها نلتقي بالأخت المتبرعة من مدينة بريطانيا من مانشستر من لندن متبرعة القتال اللي كان بارتدائه الجينز والتيشيرت يبدو كريس جيان وكأنه طالب جامعي أكثر من كونه أحد المقاتلين في ليبيا، غير أن الطالب الأمريكي البالغ من العمر 21 عاما اعتقد أنه من الممتع خوض تجربة القتال إلى جانب الليبيين، لذا قرر السفر إلى مصر وعبر الحدود إلى ليبيا ومن ثم إلى الجبهات وفدنا إلى هناك. ناصر شديد وهذا التقرير. عيون زرقاء في صحراء ليبيا لقتال كتائب العقيد الليبي معمر القذافي. ماثيو فان ديكي أمريكي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما، قدم إلى ليبيا فور بدء الانتفاضة في فبراير شباط الماضي للقتال مع الثوار ليقع في أسر كتائب القذافي. Antes solo escuchaba el ruido en el recreo y los comentarios de sus alumnos. Ahora José Emanuel Piaggesi, este maestro argentino, forma parte de los rebeldes que buscan la libertad contra Muammar Gaddafi. Al principio costó bastante. Primero porque entré como periodista, costó que se despegara un poco la imagen esa de periodista. Que soy sincero, me tratan como a su hijo. Siempre me cuidan, siempre tengo a alguien atrás o alguien adelante. Me han aceptado bastante bien, bastante bien. Al principio con risas, siempre me hablan de Messi, de Maradona, siempre lo nombran al grande Che, que marcó mucho los corazones de esta gente que está acá en la trinchera y que ve la fuerza de Guevara en esta lucha. Con apenas 23 años, Piaggesi dice que se inspiró en el Che Guevara mientras prepara una y otra vez su fusil. El encuentro ocurre en pleno desierto, en un campamento donde viven y se forman los rebeldes. أريد أن يعود اليهود الليبيون إلى أرضهم مرة أخرى. ديفيد شارك في الإطاحة عسكريا بالعقيد الليبي القذافي.
ويأمل أن تتسع ليبيا الجديدة سابق لمعمر القذافي. وقال التقرير أن أعدادا من القوات الخاصة من بريطانيا وفرنسا لعبت دورا كبيرا في تدريب مقاتلي المعارضة والتخطيط للعمليات، وقامت باختراقات في مدينة طرابلس. وأعد التقرير المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن، وأظهر أن قوات من قطر والإمارات ومصر وإيطاليا وبلغاريا شاركت بقوات خاصة، وأن قوات خاصة من قطر والإمارات هي التي قادت عمليات التقدم نحو العاصمة. وقال إن وجود هذا العدد الكبير من قوات النخبة أدى إلى تسريع جهود الإطاحة بنظام القذافي. سابق لمعمر القذافي. وقال التقرير أن أعدادا من القوات الخاصة من بريطانيا وفرنسا لعبت دورا كبيرا في تدريب مقاتلي المعارضة والتخطيط للعمليات، وقامت باختراقات في مدينة طرابلس. وأعد التقرير المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن، وأظهر أن قوات من قطر والإمارات ومصر وإيطاليا وبلغاريا شاركت بقوات خاصة، وأن قوات خاصة من قطر والإمارات هي التي قادت عمليات التقدم نحو العاصمة. وقال إن وجود هذا العدد الكبير من قوات النخبة أدى إلى تسريع جهود الإطاحة بنظام القذافي. We have been going back and forth on this road throughout the day as opposition fighters kept on advancing and retreating as they came under heavy fire by Gaddafi forces. You might still hear in the background, this is some of the fighting still going on at the moment. Rebels have been retreating very speedily towards the east of the country. They do say that they have been come under attack. What? Yalla, yalla. Gaddafi forces, we have to... Quickly, quickly. Quickly, quickly. What? Yalla, yalla. Gaddafi forces, we have to... Quickly, quickly. Quickly, quickly. What? Yalla, yalla. Gaddafi forces, we have to... Quickly, quickly. Quickly, quickly.